Health News. Di pa maglangan mahigala atong tabok-tabokan, no? Ang mga balita, mga kahigalaan sa panglawas. No? Yato rin nga, sayron kay unsa mga hinungdan aning chronic lower respiratory diseases. Atong sayron pinagi sa itong expiring medical practitioner, no? Katropang Aname Munaris Perez. Katropang Aname, good morning! Good morning! Ang chronic lower respiratory diseases sa mga nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino. Lakip sa maong mga sakit ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD, chronic bronchitis o emphysema nga makaapekto sa baga o makapalisod sa paginhawa. Kasagarang sintomas niini ang dugay nga ubo, kanunay nga paggawas og plema, paghuot sa dughan o paglisod sa paginhawa. Patod sa mga eksperto sa panglawas, ang pagpanigarilyo mao ang usa sa nagunang hinungdan sa maong sakit. Makadugang usab sa risgo ang kanunay nga pagkaladlad sa aso, polusyon sa hangin, abog ug chemical. Giaghat sa mga otoridad ang publiko nga undangon ang pagpanigarilyo likayan ng aso ug polusyon o magpakonsulta dayon sa doktor kung magpadayon ng ubo o kalisod sa paginhawa aron malikayan ang paggrabe sa sakit. Mga katropa, palig-una ang lawas uban sa anton vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero 1 bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Aname Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.